ওয়াকফ ল্যান্ড বাঁচাও, পেহচান বানাও। আমি একটু আইনের ব্যাপারে বলি যে কেন আমরা 19 তারিখে এই আন্দোলনটা করতে যাচ্ছি। কেন যাওয়ার একটাই কারণ, এখানে এই দেশ যে দেশকে যেমনভাবে মুসলিম নন মুসলিম ভ্রাতৃত্বর সাথে একসাথে ব্রিটিশদেরকে তাড়িয়েছে স্বাধীন করার জন্য, এরা হচ্ছে ঠিক ব্রিটিশেরই বন্ধুর মতো কাজ করছে। এরা মুসলিমদের যে প্রপার্টি, ওয়াকাফ হচ্ছে থার্ড লার্জেস্ট প্রপার্টি ওনার অফ ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার 3 নম্বর প্রপার্টি ওনার হচ্ছে ওরা। রেল, আর্মি, তারপরে পরে ওয়াকাফের ল্যান্ড আছে। 8,40,000 একর ল্যান্ড ইন্ডিয়াতে আছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে কি আপনার 1,20,000 কোটি টাকার প্রপার্টি এই ওয়াকাফ, এই সম্পত্তিটাকে সরকার নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, কেন্দ্র সরকার। এটাই হচ্ছে তাদের প্রধান কারণ। এবং যত মুসলিমদের মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, ঈদগাহ যা কিছুই আছে না কেন, এই প্রত্যেকটা জিনিস তারা চাইছে যে আইন আনছে, আইনের মধ্যে কি যে প্রত্যেকটা ওয়াকাফ প্রপার্টিতে এবং বোর্ডে এর 2জন করে নন মুসলিম মেম্বার থাকতে হবে। আস্তে আস্তে তারা এই যে নন মুসলিম মেম্বার, পরবর্তীতে লোকাল প্রতিনিধি, ডিএম এর প্রতিনিধি, এই করে দেখা যাচ্ছে আপনার থেকে তারা কমিটিতে বেশি হয়ে যাবে। শেষ অবধি মসজিদটাকে বলবে আর মসজিদ রাখার দরকার নেই, মসজিদটাকে তারা শেষ করে দেবে। তাদের প্রধান ইচ্ছা হচ্ছে মুসলমানদেরকে, এখানে মুসলমানরা রক্ত দিয়ে স্বাধীন করেছে, তাদেরকেই দেশ থেকে তাড়ানোর, বা তাদের যে সমাজ ব্যবস্থা, তাদের যে শরিয়া আইন কানুন, সেইগুলোকে তারা নষ্ট করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা শুরু করেছে। এখন যদি মানুষ জেগে না উঠে ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি না হলেও আপনার আগামী প্রজন্মকে এই দেশে আর মুসলমানদের থাকতে দেবে না। এই জন্য এই আন্দোলন। এবং যে মুসলিম শুধু নয়, যে হিন্দুরাও বা যারা চায় যে ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকুক, সবাই সুন্দরভাবে থাকুক, তারাও এই আমাদের আন্দোলনকে সফল করবে। 19 তারিখে আন্দোলন এক ঐতিহাসিক আন্দোলন হবে। এখানে আমাদের মুসলিম যত নেতৃত্ব আছে প্রত্যেকটা সংগঠন এর মধ্যে থাকছে। এখানে আমাদের প্রধান বক্তা আবু তালেব রহমানি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড থেকে উনি থাকবেন, এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের আরও অনেক বলিষ্ঠ সদস্য এখানে থাকবে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়েছে, সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আমরা তাদের হাতকে শক্ত করার জন্য এই 19 তারিখে প্রোগ্রামটা করছি। এবং এর সাথে সাথে প্রত্যেকটা মুসলিম সংগঠন, মৌলানা কামরেজ জামান এই অনুষ্ঠানের কনভেনার, তেনার নেতৃত্বে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মাতিন সাহেব সুন্নতুল জামাতের যিনি সেক্রেটারি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জমিয়তে আহলে হাদিসের আলমগীর সর্দার থেকে শুরু করে মুসলিমদের জামাত ইসলামের মশিউর রহমান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন এখানে আমাদের এই অনুষ্ঠানে থাকবে বা আমাদের প্রোগ্রামে থাকবে। আপনারা সবাই আসবেন। এটা আপনার বাঁচা মরার লড়াই না, আপনার পরের প্রজন্মেরও বাঁচা মরার লড়াই। তো আপনাদের সবাইকে আসতে হবে, আমার এটাই আপনাদের কাছে আবেদন। अच्छा, एक बिल सरकार ने पेश किया पार्लियामेंट में, मुसलमानों में, मुसलमान तंजीमों में, बाशऊर लोगों में उसकी बेचैनी उसी दिन से। अब जब तहरीक कब शुरू हुई, इसके ख़िलाफ़ लोग कब आना शुरू हुए सामने और बात रखना शुरू किए और प्रोग्राम्स होना शुरू हुआ, जब जेपीसी ने लोगों से सजेशंस मांगे, राय मांगी। उसके बाद लोग थोड़ा अलर्ट हुए, फिर वो QR कोड स्कैन करके मेल भेजा। ये सब एक सिलसिला शुरू हुआ है, जहाँ प्रोटेस्ट की बात मुसलमानों ने शुरू की। और हमारे जो बड़े उलमा हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन लोगों ने हर दिन पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं सभाएं की हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े लीडरों से मुलाकातें की हैं, और कोशिश इस बात की रही कि किसी भी तरह से इस बिल को रोका जाए। और ये सारी चीज़ें होते हुए अब तकरीबन 1.5 महीना होने को है, और इस 1.5 महीने की मुद्दत में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि ये जो हुकूमत है उसको सिग्नल मिल चुका है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसको मुसलमान कबूल नहीं करेगा, इस मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ भी है। बावजूद इन तमाम बातों के अब तक कोई भी हमें मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है जिससे ये समझ में बात आए कि वो इस बिल को वापस लेने को तैयार है। जब बात कन्वेंशन से और प्रोग्राम से और स्पीचेस से और आर्टिकल से नहीं बनती हो, तो फिर किसानों ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि आपको सड़क पर उतरना होगा और एहतजाज करना होगा और लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये सरकार
जिसके पास 303 सीट होते थे वो ये भी झुकी थी। आज इनके पास तो मेजॉरिटी भी नहीं है, ये भी झुकेगी। और उसके लिए ज़रूरत ये है कि एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होकर के ये मैसेज दें, ये सिग्नल दें कि हम इसे कबूल करने को हरगिज़ तैयार नहीं है। उसका एक मौका है 19 नवंबर। और बंगाल की आवाम इस बात के लिए मशहूर है, इस मुल्क में बंगाल की आवाम एहतजाज के लिए मशहूर है। और ये वो ज़मीन है जिसने अंग्रेज़ों को खदेड़ने का एहतजाज सबसे पहले शुरू किया है, इस ज़मीन से, इस मिट्टी से। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज जहाँ तक भी जा रहा है लोग इसको सुनेंगे तो 19 नवंबर को शहीद मीनार को भरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाल के लाखों लाख लोग इस यहाँ आकर के शहीद मीनार की ज़मीन को गवाह बनाएंगे मोदी सरकार के लिए कि तुम इस बिल को वापस लो। और अगर आप लोग थोड़ी मेहनत करें और इस मैसेज को दूर तक पहुँचाएँ तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को ये मैसेज मिलेगा। और जब मिलेगा तो वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर भी एक बेचैनी है। लोग चाह रहे हैं कि कुछ हो बड़ा, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कॉल करे और हम सड़कों पर आएँ। तो ये मौका है, कॉल किया जा रहा है। और बंगाल की तमाम तंजीमें तकरीबन इसमें शामिल हैं, जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जिनका नाम आप यहाँ देख रहे हैं बैनर के ऊपर। कलकत्ता शहर की जो तंजीमें हैं वो सब मिल करके जॉइंट फोरम बनाया हुआ है, वो इसमें शामिल है। उसके अलावा इंडिविजुअली भी जो दूसरी तंजीमें हमारे जॉइंट फोरम में नहीं है वो भी इसमें शरीक होने को तैयार है इंशाअल्लाह ताला। मसाजिद के अइम्मा इसमें थोड़ी मेहनत करेंगे और आप मीडिया वाले अगर इस मैसेज को ठीक से पहुंचाने का काम किए तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये मुमकिन है कि हम 1-2 लाख लोगों के साथ शहीद मीनार को भर देंगे इंशाअल्लाह। हम लोग आज यहाँ जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन के तहत बैठे हैं। मैं उसका जॉइंट कन्वीनर उमर अवैस। एक्चुअली जैसा कि अभी बातें आपके सामने आई हैं बंगला ज़बान में कि 19 तारीख को शहीद मीनार में एक बहुत बड़ा सभा होने जा रहा है, एक पब्लिक मीटिंग होने जा रही है, मास गैदरिंग होने जा रहा है। इसी अपील के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि 19 नवंबर 2024 को शहीद मीनार में जो हज़ार मानुस, हज़ार लोग जमा होंगे, तो तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 19 तारीख को वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो वक्फ बिल 2024 जो हुकूमत पास करना चाहती है उसके ख़िलाफ़ में बड़ी तादाद में लोग 19 तारीख यानी 19 नवंबर 2024 बरोज़ मंगल को 12 बजे दिन में शहीद मीनार में जमा हो। दूसरा बात यह है कि वक्फ के ताल्लुक़ से पूरे मुल्क के अंदर जो बेचैनी देखी जा रही है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान ने भी पार्लियामेंट में इसका अपोज कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग ये चाहते हैं कि जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो भी इसका अपने अपने स्टेट में जहां उनका हुकूमत है वो भी एक रेजुलेशन पास करें। इसी सिलसिले में हम लोगों ने जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा को भी चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा है, वो लेटर की कॉपी है। और मगरबी बंगाल के प्रदेश कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं श्री शुभंकर सरकार साहब, उसे भी हम लोगों ने लेटर लिखा है। और तीसरे हैं जो मोहम्मद सलीम साहब, ये सीपीएम वाम फ्रंट के जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, उनको भी हम लोगों ने लेटर लिखा और तमाम से यही आह्वान और गुजारिश कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग इसका पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में भी मुखालफत करें। और हुकूमत से ये हमारा मुतालबा है, स्टेट गवर्नमेंट से, जहाँ भी सेकुलर पार्टियों की गवर्नमेंट है, मगरबी बंगाल है, बिहार है, कर्नाटका है, जहाँ भी गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इसके ख़िलाफ़ रेजुलेशन पास करें। तो सब आ गई है। मैं कहना चाहूँगा कि अब भी जो है बंगाल के अवाम, ख़ास तौर पे शहर के, हमारे कोलकाता के अवाम जो है इस बात का इंतज़ार में है। हर एक जगह पे मिছিল हो रही है लेकिन लोग जमा नहीं हो रहे हैं। तो मेरी आप सबों से गुजारिश है कि जितने मस्जिद के ज़िम्मेदार हज़रात हैं, ख़ास करके इमाम साहब हैं, आप लोग इसमें थोड़ा तवज्जो दें, आप लोगों को रुझान दिलाएँ, उसके अंदर जज्बा पैदा करें कि वो रोड पर उतरे। आज हम रोड पे नहीं आ रहे हैं जिसका वो फ़ायदा उठाता चला जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि कल जुमा के रोज़ आप लोग अपने अपने मस्जिद से ऐलान करें और लोगों को रोड पर लाएं और शहीद मीनार का प्रोग्राम को हम कामयाब करें इंशाअल्लाह। कोलकाता के मुख्तलिफ तंजीम, खासतौर से जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन बंगाल ने 19 नवंबर को इंडिया में इन दिनों वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर काफ़ी मायूसी है। इस वक्त
पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अजब कस्मो कस्म है। हिंदुस्तान के मरकज़ी हुकूमत ने एक नया बिल पास करके मुसलमानों को उनके ही ज़मीन से बेदखल करना चाहती है। वक्फ चूँकि एक ऐसी जायदाद है जो गरीब गुरबा के काम में लाई जाती है, लेकिन उन वक्फ जायदाद पर हुकूमत जो है वो अब कब्ज़ा करना चाहती है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन अब हुकूमत हिंद चाहती है कि वो इस पर अपना मालिकाना हक जताए। इसी को लेकर आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शहीद मीनार में एक आह्वान रखा गया है जो 19 नवंबर को 12 बजे दिन से होंगे। आइए हम सुनते हैं कि मुकर्रिरीन ने क्या कुछ कहा दिगर मुख्तलिफ तंजीमों के। সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন এবং আপনার আরও যারা সমস্ত মুসলিম নেতৃত্ব মিলে প্রত্যেকটা সংগঠন, ইমাম মুয়াজ্জিন কাউন্সিল, ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন, প্রত্যেকটা সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে 19 তারিখে বেলা 12টার সময় বৃহৎ একটা ঐতিহাসিক সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে। তো সেই উদ্দেশ্যে আমাদের আজকে প্রেস কনফারেন্স। মোদি সরকারের যে কালা কানুন তার বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করার জন্য আমাদের এই সমাবেশ। ভারতবর্ষে মুসলমানরা প্রত্যেকটা সময় তারা এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রাম করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রচুর ভূমিকা আছে মুসলমানদের, আর সেই মুসলমানদেরকে তারা তাড়িয়ে দেওয়ার একটা প্রথম পরিকল্পনা শুরু করেছে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রোটেস্ট এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের সমাবেশ। আপনারা যারা এই প্রত্যেককে আমাদের আহ্বান, পশ্চিমবঙ্গের সকল মানুষকে আহ্বান, আপনারা এই যে মানুষের প্রতি একটা অবিচার করা হচ্ছে সেই অবিচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন, আপনারা সবাই এই আন্দোলনে সহায়তা করবেন। আজ সেই জন্য আমাদের কলকাতার সমস্ত সংগঠন, কলকাতাতে আরও যারা আছে আমাদের এখানে সহযোগিতা করছে, তারা বলবে, ব্রিফ করবে, সকলকে নিয়েই আমাদের এই সমাবেশ। আমরা চাই আপনারা সকল পশ্চিমবঙ্গের যারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের ভালো চান, ভারতবর্ষের একতা চান, ভারতবর্ষের ভ্রাতৃত্ব চান, তাদের সকলের জন্য এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য আজকে সমাবেশে। আমার নাম সালাউদ্দিন আহমেদ। আমি সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি, 100 সভাপতি ছিলাম, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বলতে পারেন। এছাড়া আমি অন্যান্য সংগঠনের সাথে যুক্ত, অল ইন্ডিয়া মুসলিম থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, ইউনাইটেড গার্ডিয়ান কাউন্সিল এসব যুক্ত আছি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে একের পর এক মুসলিমের উপরে যে জুলুম করে যাচ্ছে, যে অত্যাচার করে যাচ্ছে, তার শেষ অস্ত্র বা শেষ তারা যে আক্রমণ করতে যাচ্ছে আমাদের যে ওয়াকফ প্রপার্টিস, সেই ওয়াকফ প্রপার্টিসটা তারা এমন একটা কানুন করে দখল করতে যাচ্ছে। তার জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষ গর্জে উঠেছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে। তাই আমরা অনেক কিছু সহ্য করে নিয়েছি। 2002-এর গণহত্যা আমরা মেনে নিয়েছি, দিল্লির গণহত্যা আমরা মেনে নিয়েছি, এমনকি বাবরি মসজিদ সেটাও আমরা সে রায়ও মেনে নিয়েছি, যদিও পরবর্তীকালে সেটাও রায়টা সঠিক ছিল না, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। জানি না ইতিহাস এ সম্বন্ধে কী লিখবে, সেটা পরবর্তীকালে। কিন্তু আগামী দিনে এই মুহূর্তে আমাদের যে সংগ্রাম, যে আমাদের চিন্তাভাবনা, যে এই বিলটাকে আমাদের রুখতে হবে। হ্যাঁ, আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা রুখতে পারলে, এবং আমরা আমাদের দেশে তার দৃষ্টান্ত আছে যে এদেশে যারা যে কৃষি বিল এনেছিল এই মোদী সরকার, দীর্ঘদিন আন্দোলনের পরে তারা কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। আমরাও যদি সেই আন্দোলনটাকে এমনভাবে দানা বাঁধতে পারি, এবং বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মানুষের একটা ঐতিহ্য আছে, এখান থেকে আন্দোলন, গণ আন্দোলন বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন এখান থেকে গড়ে উঠেছে। এখান থেকেই আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র বোস, ক্ষুদিরাম বোস এরাই এখান থেকে গেছেন। তারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে কীভাবে আন্দোলন করতে হয় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। তেমনি ব্রিটিশের চেয়ে কম অপশক্তি নয় এই বিজেপি, এবং এই বিজেপির সবচেয়ে পরম শক্তি ও শত্রু হচ্ছে মুসলিমরা এই ভারতবর্ষের, ভাই অলরেডি উল্লেখ করেছে, আমি যে ভারতবর্ষের প্রতিটা উন্নয়নে, প্রতিটা কোণে কোণে উন্নয়নে মুসলিমদের অবদান, তার স্বাক্ষর, তার এভিডেন্স আছে। তা সত্ত্বেও তারা সেটা অস্বীকার করছে। তাই আমরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা দেখি আমরা এই ভারতবর্ষের নাগরিক, এই ভারতবর্ষের উন্নয়নে আমরা সামিল হতে চাই, এবং আমাদের এই যে আমাদের ধর্মীয় যে বিধান, যে মুসলিমদের সম্প্রদায়ের যে উন্নতি করার জন্য যে ওয়াকফ প্রপার্টিস, সেগুলো আমাদের
পূর্বপুরুষ আমাদের অ্যানসেস্টাররা যারা রেখে গেছেন তাদের সেই জিনিসটাকে আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে, রক্ষা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের লড়াকু নেতা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান তার নেতৃত্বে এবং অন্যান্য আরও অনেক সংগঠনের এখানে লেখা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আগামী নভেম্বর শহীদ মিনার ময়দানে বিশাল সমাবেশ হবে। সেই সমাবেশকে সফল করার জন্য আপনাদের মাধ্যমে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে এই বার্তা গ্রাম বাংলার এবং আমাদের কলকাতার শহরের কোণে কোণে পৌঁছে দেবেন, এই আশাটুকুকে। সভাপতি অনুসারে সভাপতি হিসাবে আমি অল ইন্ডিয়া যে মুতাওয়ালি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া তরফ থেকে বলছি কি আমরাও এই সমাবেশ 19 তারিখে যে ডাকা হয়েছে শহীদ মিনারে, আমরা সবাই যোগ দিচ্ছি। যত মুতাওয়াল্লিরা পশ্চিমবঙ্গতে আছেন সবাইকে আমরা বলছি এই সমাবেশে হাজির হন, প্রতিবাদ করুন। এই যে আইনটা, এই যে অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে চেষ্টা করছে কেন্দ্র সরকার, কিন্তু এটা আইন না, এটা অন্যায়। এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তিকে হাত করা, কবজা করার জন্য একটা সাজিশ আছে। সেই জন্য আমরা এর বিলের বিরুদ্ধে সবাই আমরা যোগ দিচ্ছি। আর আমরা এই যোগ দেবার উদ্দেশ্য আমরা জানাতে চাই কেন্দ্র সরকারকে कि এই বিলটাকে ফেরত নিতে হবে। ওনাকে একটা দেন, দেন না, একটা করে দিলেই হবে। আপনি একটু দাঁড়ালে চলতে ভালো হবে। একটা ভালো ফটো তুলি সবাই রোজ চলে যায়। प्रोडक्शन की तरफ से और खिलाफत कमेटी की तरफ से भी 19 नवंबर कलकत्ते शहर के मगरबी बंगाल कलकत्ते शहर के अंदर शहीद मीनार में वक्फ प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है हर तरफ से, जो उसका एहतजाज के लिए शहीद मीनार में लोगों को आकर जमा होने के लिए ये अपने तौर पे अपील है जॉइंट फोरम की तरफ से भी, खिलाफत की तरफ से। और ये रैली या हम लोग इस प्रोटेस्ट को अपने कानून के दायरे के अंदर करके कर रहे हैं, क्योंकि कानून भी हमारा जो है वो ख़तरे में हो गया है। कानून को बचाना है, देश को बचाना है, इसलिए कि कानून के हिसाब से ही हमारा वक्फ का कानून बना था। लेकिन उस कानून के ऊपर हमारी जो नई सरकार यानी कि पिछली सरकार और अभी की सरकार, सेंट्रल की जो सरकार है मोदी सरकार, वो कानून को, हिंदुस्तान के कानून को छेड़छाड़ करके हिंदुस्तान के कानून को ख़त्म करने की साजिश है। इस साजिश के लिए पूरे मगरबी बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम यही चाहती है कि इसको वापस लिया जाए और इसका प्रोटेस्ट किया जाए। तो इसके प्रोटेस्ट के लिए हम लोग पूरे मगरबी बंगाल की आवाम से यही अपील करते हैं कि 19 नवंबर दिन 12 बजे शहीद मीनार, ये वही शहीद मीनार है जिसमें कानून बचाने और हिंदुस्तान को बचाने के लिए तहरीक चलाया गया था। ये तहरीक एक मरतबा फिर अपने देश के कानून को बचाना है, क्योंकि वक्फ अगर हमारा बचेगा कानून के दायरे में, और पुराने कानून को हम मानते हैं, ये नया कानून जो हमारे लिए बन रहा है ये कानून हमारे लिए बरखिलाफ़ है, ये हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ ये कानून बनने जा रहा है। इसीलिए यहाँ कलकत्ते की आवाम इसका प्रोटेस्ट करने के लिए 19 नवंबर दिन 12 बजे शहीद मीनार में ये रैली हम लोग करने जा रहे हैं, और हम यही अपील करेंगे कि हर कोई इसमें शामिल हो। 19 নভেম্বরে একটা বিশাল পাবলিক মিটিং হচ্ছে। আমরা এসআর ফাউন্ডেশন জেনারেল সেক্রেটারি, আমি সবাই কলকাতার বাসীকে, অন্য অন্য ডিস্ট্রিক্টের লোককে, আরও অন্য অন্য ক্ষেত্রের লোককে হাত জোড়ে বলছি যে আপনারা আসুন, কালা কানুনের বিরুদ্ধে আপনারা দাঁড়ান, না হলে এই শাসনটা খুবই খারাপ শাসন। আপনি যদি শরীয়তকে না বাঁচাবেন তাহলে খুবই অসুবিধায় পড়ে যাবেন। শরীয়তকে বাঁচাতে হবে, প্লাস সংবিধান, দস্তুর, আইন, আমাদের প্রিয় মুলককে বাঁচাতে হবে। এর জন্য আমরা অনুরোধ করছি যে আপনারা সবাই আসুন 19 নভেম্বরে 2024 শহীদ মিনারে, আর আপনার একটু পাবলিক মিটিংয়ে সাকসেস করেন।
के स्पीकर कौन लोग होंगे। और आप लोगों ने एक चीज़ लिखा है कि मस्जिद बचाओ प्रदर्शन, ये मस्जिद बचाओ प्रदर्शन से क्या मुराद है आप लोगों का? ये वक्फ जो बिल लाया जा रहा है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? मस्जिदों को होगा, कब्रिस्तानों को होगा, दरगाहों को होगा। तो ये वक्फ बिल के ख़िलाफ़ है हम लोग, और वक्फ बिल का जो सबसे ज़्यादा नुकसान मस्जिद को होने जा रहा है, कब्रिस्तान को होने जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मस्जिद और कब्रिस्तान का जिक्र किया है। इसमें कब्रिस्तान भी है। और स्पीकर को कुछ अलग से स्पीकर बंगला के यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, ऑल बंगाल इमाम मौजिन एसोसिएशन, अब्दुल मतीन साहब होंगे, कमरुज़्ज़मा साहब होंगे, और भी बहुत सारे हैं। अभी डिटेल्स नहीं आई, वो इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए आप लोग तक पहुँच जाएगा। क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर वक्फ है, ये बात र्यूमर है और ये गोदी मीडिया की फैलाई हुई बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। वक्फ पर जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम है, मुसलमानों की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है उससे, इसलिए वो बात नहीं, आप लोग उसको वो कर दीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा, वो नहीं पब्लिश कीजिएगा। ठीक है। और अच्छा, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए थे, जेपीसी के जो टीम है उससे आप लोगों की कोई बातचीत या वो लोग तो नहीं आया ना, आएंगे तब बात होगी। हम लोगों ने मेल किया जेपीसी से बात करने के लिए तो हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। जेपीसी आए तो उससे भिड़ा जाए, जेपीसी नहीं आ रही है। हम लोगों ने ये लेटर के जरिए अभी तक कोई टाइम नहीं आया। ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल को हम लोगों ने ये भी रेजुलेशन पास करने के लिए भी किया है, और अपॉइंटमेंट के लिए भी हम लोगों ने टाइम मांगा है, क्योंकि ज्वाइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बंगाल के अंदर वक्फ पे सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर काम करना शुरू किया है। आज जो ये पूरे बंगाल में आप देख रहे हैं कि ये एक लोग जो तैयार हैं इसके लिए कि हाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए, और QR कोड जो लॉन्च किया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो QR लॉन्च हुआ था उसके एक दिन पहले यही ज्वाइंट फोरम फॉर मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन की जानिब से इन्हीं की टीम ने पहले QR कोड लॉन्च किया था, जिसमें तकरीबन 80 से 90 लाख लोगों ने ईमेल किया उसके जरिए। मतलब पहला 2-3 दिनों तक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और उससे दोनों एक ही था, बराबर था। 2-3 दिन मैंने वो तो आया बाद में, आया बाद 2 दिन पहले था। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि पहले ज्वाइंट फोरम वक्फ प्रोटेक्शन कोई एक तंजीम नहीं है, ये विभिन्न तंजीमों का एक फोरम है। इसमें অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আছে, জামাত ইসলামী আছে, জামাত উলামা হিন্দ আছে। একটা প্রশ্ন আছে আমার, যে ধরুন এর আগে হ্যাঁ এক মিনিট ক্লিয়ার করে দিই। সেই পক্ষ থেকে আমরা মানে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন প্রায় 20টা অর্গানাইজেশন, উইমেন লিগ আছে, উইমেনের অর্গানাইজেশন আছে, সবাই অর্গানাইজেশন মিলে আমরা সিএম অনারেবল সিএম সাহেবকে একটা চিঠি পাঠিয়েছি। তার মধ্যে এটা আছে আমাদের আহ্বান কি আপনার রেজুলেশন অ্যাসেম্বলিতে পাস করুন, আর দ্বিতীয় কথাটা আমাদেরকে একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিন। আমরা বিস্তারিতভাবে একটু কথা আপনার সঙ্গে বলতে চাইছি, তাহলে যদি আপনি বুঝবেন এটা ভালো করে বোঝাতে গিয়ে মানে যদি বুঝতে পারবেন তাহলেই আমরা পার্লামেন্টে আপনি অপোজ করতে পারবেন। এটা শুধু মুসলমান বিরোধী নেই, এটা আইন বিরোধী আছে। এটাই আমরা বোঝাতে চাইছি সবাইকে, এটা শুধু মুসলমানদের লড়াই নেই, এই যে ভারতের সংবিধানকে যে মানুষটা বাঁচাতে চাইছে এর সবাই লড়াই আছে। এই লড়াইয়ের জন্য আমাদের সবাইকে সাথ দিতে হবে, যত সেকুলার পলিটিক্যাল পার্টি আছে, পলিটিক্যাল লিডার আছে, সবাইকে সাথ দিতে হবে, সবাইকে আমাদের সাথে থাকতে হবে। এর আগে আমরা দেখেছি 370 হোক কিংবা 3 তালাক হোক, যে কোনো সিএ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তৃণমূল কি করে অকাউট করে বেরিয়ে আসে, তখন ভোটাভুটিতে পাস হয়ে যায়। সেই জায়গাটা তৃণমূলের পক্ষ থেকে অফিসিয়াল কোনো বার্তা নেই, আপনারা কেমন চোখে দেখছেন? এই জন্য আমরা চাইছি কি দেখুন, ওখানে বোতল ভাঙলে হবে না, ওখানে আর কিছু করলে হবে না, ওখানে চেঁচামেচি করলে হবে না, ওখানে আমাকে আইনের মাধ্যমে কথা বলতে হবে। এইটা আইন বিরোধী আছে, আমি আগে বললাম আইন বিরোধী আছে। এই জন্য যত সেকুলার পার্টি আছে যে করছে কি পরবর্তীকাল গেলে বাইকাট, এখন জেপিসি বাইকাট করে দিল, কেন আপনি বাইকাট করছেন? আপনি জেপিসিতে 16-15টা মেম্বার আপনাদের আছে, 15টা মেম্বার সেকুলার পার্টিদের আছে, আর 16টা মেম্বার বিজেপির আছে, ঠিক আছে? তার মধ্যে আপনি কত এই মানে হচ্ছে আপনি প্রেজেন্ট থাকছেন না, উনি প্রেজেন্ট থাকছেন, উনি পুরো মানে ওনার পাস করাবার এত ইচ্ছা আছে কি ওনার সব মিটিংয়ে থাকছে, কিন্তু আমার অপোজ করার সেটা অত ইচ্ছা নেই, আমি অত সিরিয়াস নিচ্ছি না, তার জন্য মিটিংয়ে অ্যাবসেন্ট থাকছি, আর আমাদের যে প্রেশারটা আছে সে কমে যাচ্ছে। সেই কোশ্চেন আছে আমাদের, কেন আপনি এত উইক কেন হয়ে যাচ্ছেন? আপনি তো ওখানে কোশ্চেন তুলতে পারেন, কেন আপনি প্রেজেন্ট থাকছেন না, তো কোশ্চেন তুলতে পারছেন না? এই জন্য আমরা সেকুলার পার্টির যে চিফ আছে তাদের সঙ্গে আমরা অনুরোধ করছি কি আপনার এইবার ওয়াকআউট ওভার দিলে হবে না, এইবার আপনাকে পার্লামেন্টের থেকে এই বিলটাকে আটকাতে হবে। এই আটকানোর জন্য যে পার্টির চিফ আছে সিএম মমতা ব্যানার্জি সাহেবা, তাদেরকে কিছু ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, তাদেরকে নিজের স্ট্যান্ডটা ক্লিয়ার করতে হবে, কেন সে আমাদের বাংলার নেত্রী আছে আর পুরো বাংলার গার্জিয়ান।
আমরা যখন বাংলার মানুষ যদি পরেশানিতে আছি, প্রবলেমে আছি, তখন আমার গার্জিয়ান থেকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনার খুলে আমাদের সাথে আসুন আর এর বিরোধিতা করুন।